दस्का में ज़िमनी इंतखाब का बड़ा टाकरा NA-75 में पोलिंग वोटों की गिनती इस वक्त जारी है। शेर धाड़ेगा या बल्ला चलेगा, ये फैसला जल्द हो जाएगा। फतह का ताज किसके सर सजेगा, फैसले की घड़ी आ चुकी है। अली असद मली और सैयदा नौशीन इफ्तिखार के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। इस वक्त वोटों की गिनती का अमल जारी है। पहला गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा जो ही मौसूल होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त अगर सूरत हाल देखी जाए तो टर्न आउट माजी की निस्बत कुछ कम रहा है। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार हारून रशीद साहब ने। हारून रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारून रशीद साहब, आज के इलेक्शन को लेकर आप आने वाले दिनों की सियासत पे असरअंदाज होता देख रहे हैं? वो असरअंदाज तो होगा, लेकिन कोई गहरे असरात नहीं होंगे। इस तरह की चीजें वक्ती तौर पर बहुत अहम हो जाती हैं। आज तो यही सबसे बड़ी खबर है, और आज के दिन जब तजिया किया जाएगा तो ये बेशतर लोग ये कहेंगे कि इससे बड़े गहरे असरात होंगे। ऐसी चीजों के कोई गहरे असरात नहीं होते। नंबर एक, सेंट्रल पंजाब में नून लीग को बरतरी हासिल है, उसका जीतना कोई बहुत अहमियत रखता नहीं है, और उसके हारने के भी चांसेस हैं। पीटीआई भी जीत सकती है, वो भी जीत सकती है। अब तक जो फैक्टर हैं वो ज्यादा पीटीआई के हक में जा रहे हैं, वो मैं पूछेंगे तो मैं आपसे अर्ज कर दूंगा। और अगर पीटीआई जीतती है तो वक्ती तौर पे तो उसका असर होगा, लेकिन अल्टीमेटली तो ये लोग ये देखेंगे ना कि महंगाई कम होती है। यानी बड़ा खान साहब ने अज़म जाहिर किया महंगाई का मुकाबला करने का, लेकिन खान साहब का मसला ये है कि एक वक्त में 3-4 महाज वो खोल लेते हैं। मसलन इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से नाराज हैं और जरदारी साहब के साथ मफाहमत चाहते भी हैं, कभी चाहते हैं कभी नहीं चाहते। उसमें कंफ्यूजन का शिकार हैं। काबीना के मामले में दबाव का शिकार है मुख्तलिफ ग्रुपों का, करें या किसको बनाएं ना बनाएं। और जहांगीर तरीन के खिलाफ महाज खोल के उन्होंने सियासी तौर पर एक पहाड़ जैसी गलती का इर्तिकाब किया है। बहरहाल अगर वो महंगाई के मामले को कुछ न कुछ कंट्रोल कर लेते हैं, कीमतें ज्यादा नहीं बढ़ती, मईशत कदर बेहतर हो जाती है, तो वो है असल मसला। इसके चंद दिन तक जिक्र रहेगा, फिर भूल जाएगा। वो मीडिया में एक मिजाज होता है गुब्बारे में हवा भरने का। तो गुब्बारे में हवा मुस्तकिल तो नहीं रह सकती, न चंद घंटे रह सकती है, ज्यादा चंद दिन रह सकती। सही। हारून रशीद साहब साथ ही रहेगा। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब ने। उस्मान डार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उस्मान डार साहब, आप सुबह से लेके अब तक हल्के में मौजूद रहे। आप क्या समझते हैं कि माजी की निस्बत, ये 2 माह पहले की बात, माजी की निस्बत आज का टर्न आउट कितना कम था? उसकी बुनियादी वजूहात क्या है? देखिए, मैं जो मेरी एक काफी कैलकुलेशन है, शायद 30% के करीब टर्न आउट होगा, और पिछली दफा 50 दिन पहले तकरीबन 45% के करीब था। 2-3 उसकी बुनियादी चीजें हैं। देखें, एक तो कोरोना वबा भी आपके सामने है, लोग वैक्सीन भी लग रही है, और एक यहाँ जिस तरह का माहौल है कोरोना को लेके उसका भी लोगों को था। और दूसरा, हल्के के लोग 50 दिन पहले लाखों लोग बाहर निकले, लाइन लगे, कतारों में लगे, और फिर उन्होंने एक वोट डाला, और दोबारा आज में वो जोश और जज्बा नजर नहीं आया। उस तरह से वो बाहर नहीं निकले हैं। गर्मी भी थी, यहाँ हब्स भी थी आज। तो बहरहाल आज टर्न आउट तो कम था, लेकिन ये बात जरूर है, इलेक्शन के जो इंतजामात थे वो पहले से बहुत बेहतर थे, जबरदस्त थे, और साफ और शफाफ आजादाना माहौल में जो भी वोटर्स निकले उन्होंने वोट कास्ट किया है। लेकिन ये भी बात मुझे अफसोस से कहनी पड़ रही है कि आज के इलेक्शन को भी नून लीग ने मतनाज़ा बनाने की कोशिश की है। उनके उम्मीदवार ने बाकायदा खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को, अभी भी 100 जो पोलिंग स्टेशन हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, और वो जाली वोट डालेंगे, और कहीं जाली वोट डले भी हैं। फिर इनके जो इलेक्टेड MNA MPs हैं उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन के अहकामात की धज्जियां बखेरी, वो भी हल्के में मौजूद थे, नजर आए थे। तो PMLN ने आज के इलेक्शन के माहौल को भी कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बेहतरीन इंतजाम किए, और जो भी नताइज निकलेंगे हम कबूल करेंगे। हम नून लीग की तरह धांधली या धांधली का सहारा नहीं लेंगे। और मैं समझता हूँ अब वक्त आ गया है कि इनको भी अगर मौजूदा इलेक्शन प्रोसेस पे या इलेक्शन के निज़ाम पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की दावत दी है। अब ये तमाशा इस मुल्क में बंद होना चाहिए कि हारने वाला हमेशा धांधली का सहारा ले, जीतने वाला कोर्ट केसेस का सामना कर रहा हो।
تو بہتر ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور اگلے الیکشن کے لیے الیکٹورل ریفارمز کی طرف جائیں. جو بھی سخم ہے موجودہ انتخابی عمل میں اس کو دور کریں بیٹھ کے. تو مجھے پوری امید ہے اپوزیشن پوری اس طرف سوچے گی اور آنے والے دنوں میں ہم ایک مثبت پیش رفت دیکھیں گے اس سلسلے میں. صحیح، یعنی کہ آپ کو امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جیتے گی، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی جانب سے پھر دھاندلی کا تھوڑا بہت شور مچا، لیکن آپ پر امید ہیں کہ آپ لوگوں کا مقدر بنے گی جیت. آپ ساتھ ہی رہیے گا. ہمارے ساتھ ارشاد عارف صاحب بھی موجود ہیں. ارشاد عارف صاحب، جس طرح سے عثمان ڈار صاحب نے کہا کہ وہ پر امید ہیں کہ جیت پاکستان تحریک انصاف کا ہی مقدر بنے گی، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ نون لیگ کی طرف سے تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا، اگر جیت ان کا مقدر بنتی ہے تو ان کے بیانیے کو تقویت نہیں مل جائے گی؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ جو بھی الیکشن ہو رہا ہو، جس پارٹی کو بھی کہیں محسوس ہو کسی ایک پولنگ اسٹیشن پہ کہ یہاں ہماری جو شرح ہے ووٹنگ کی کم ہے یا ہم ہار سکتے ہیں، تو پہلے سے ہی دھاندلی کا شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. یہ کوئی صحت مند رجحان نہیں ہے. اس کی بنیاد پر تو فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی ایک پارٹی کیا کہہ رہی ہے. کوئی ایویڈنس سامنے نہیں ہے. آج سارا دن جو الیکشن پروسیس ہوتا رہا، پولیس کی موجودگی میں، رینجرز کی موجودگی میں، میڈیا کی موجودگی میں اور ہزاروں ووٹروں کی موجودگی میں، اس میں کوئی ایسا ایلیمنٹ نظر نہیں آیا جیسے کہا جا سکے کوئی کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے، کوئی دھاندلی ہو رہی ہے، کوئی ملی بھگت، انتظامیہ کی ملی بھگت سے کوئی نتائج کو تبدیل کیا جا رہا ہے یا ووٹوں کو روکا جا رہا ہے. یہ دھاندلی کے عوامل ہوتے ہیں. اگر ایسی بات نہیں ہے تو کسی ایک امیدوار کے کہنے سے تو یہ دھاندلی زدہ الیکشن نہیں ہو سکتا. پچھلے الیکشن میں بھی دھاندلی کی بنیاد پر الیکشن نتائج قائم نہیں قرار پائے تھے، بلکہ بد امنی کی بنیاد پر. اس دفعہ بد امنی بھی نہیں ہوئی ہے اور بد امنی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ نظر نہیں آئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹرن آؤٹ جو کم ہوا ہے اس کا فائدہ کون سا امیدوار اٹھاتا ہے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ شہروں میں ڈسکا اور دوسرے جو مقامات ہیں وہاں چونکہ مسلم لیگ نون کا ووٹر پرجوش بھی ہوتا ہے اور اس کی تعداد زیادہ بھی ہوتی ہے، اور وہی ٹرن آؤٹ، زیادہ ٹرن آؤٹ جو ہوتا ہے وہ مسلم لیگ نون کو فائدہ پہنچاتا ہے. اس دفعہ ٹرن آؤٹ کم ہے تو ایک اسپیکولیشن ہے، ایک تجزیہ ہے، اندازہ ہے کہ شاید اس کا فائدہ اسجد ملی صاحب کو ہوگا، تحریک انصاف کو ہوگا، لیکن مقابلہ پھر بھی کانٹے دار ہوگا. میرا نہیں خیال کہ 2-3 ہزار. صحیح. ٹرن آؤٹ کا فائدہ کس کو ہوتا ہے یہ کچھ ہی دیر بعد واضح ہو جائے گا. بہت شکریہ ارشاد احمد عارف صاحب، عثمان ڈار صاحب اور ہارون رشید صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، 92 نیوز کو نتائج موصول ہونے کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ضابطہ اخلاق کے مطابق آپ کو 6 بجے کے بعد نتائج بتائے جائیں گے. 92 نیوز کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا. آپ ساتھ رہیے.